Yo quiero preguntar, hermanos, I want to ask you, ¿cuántos de ustedes aspiran pertenecer al remanente how many of you aspire to be a part of the remnant del tiempo del fin? in that end time? Bueno, si estamos, hermanos, en el camino del Señor, Well, if we are walking in the path of the Lord, es porque anhelamos ser parte de ese grupo. it's because we long to belong to the group. Ahora, si en sus planes está el pertenecer a ese remanente final, Now, if you have a plan to be a part of the remnant, usted tiene que conocer esas dos características importantes de ese remanente. then you have to know two characteristics very important of the remnant. ¿Cuál es esa característica? What are those characteristics? De acuerdo a Apocalipsis 12. According to Revelation 12. Les voy a ayudar. I'm going to help you. Primero, guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué First, más? they are keeping the commandments of God, and what else? Y el testimonio de And they have the Jesucristo. testimony of Jesus Christ. Ahora, hermano, es importante que nosotros podamos comprender lo que es guardar los mandamientos de Dios Now, it is important that each one of us understand what it is to keep the commandment of y God, lo que involucra tener el testimonio de Jesucristo. and also what is included in having the testimony of Jesus. Y esperamos en Dios que podamos comprender algo más de esa verdad importante en esta hora. And we hope that through Jesus Christ we can understand more on this issue. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Now, what is the testimony of Jesus Christ? Bueno, el mismo Cristo Jesús dijo en Juan 35:9, Now, Jesus Christ says himself in John 5:39. dice, He says, escudriñan las escrituras, o en otras palabras, ustedes escudriñan las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonios de mí. he says, search the scriptures, or rather, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Ok, entonces vemos que el testimonio de Jesús tiene una relación importante con las escrituras. So here we find that the testimony of Jesus has a very important relationship with the scriptures, Porque las escrituras dan testimonio de Él. because the scriptures testify of him. Pero esa escritura o ese testimonio en la escritura no vino de forma mágica. But that testimony from the scripture does not come just by magic. Vino por obra del Espíritu Santo. It came by the work of the Holy Spirit. Por eso que en 2 de Pedro 1:21 leemos. And that's why in 2 Peter 1 and verse 21 we read, Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, estos hombres de Dios no hablaron o escribieron por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. for the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Estamos viendo ese testimonio que vino So we see here this testimony that came a estos hombres santos to these holy men que escribieron el testimonio aquí en la palabra de Dios, en la Escritura. who wrote this testimony right here in the scriptures. Vino por la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. And it came through the work of whom? Of the Holy Y Spirit. la palabra es insuflar. O sea, el Espíritu Santo insufló en estos hombres para que escribieran. And the word here is to breathe. The Holy Spirit breathed as this man wrote. Entonces vemos la relación testimonio de Jesús, So we find here the relationship between testimony of Jesus, las escrituras que dan testimonio de Él, the scriptures which give testimony of him, pero esas escrituras fueron escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo. but we also note that the scriptures were written by men inspired by the Holy Ghost. Ahora en Apocalipsis 19:10 Now, in Revelation 19 and verse 10, vemos juntas estas dos frases, testimonio de Jesús y espíritu de profecía. we see together these two phrases, the testimony of Jesus and the spirit of prophecy. Después de Juan haber visto estas visiones maravillosas, And after John saw these wonderful visions, él busca adorar al ángel, he tried to worship the angel. impresionado, He been impressed by him, y el ángel le dice, and the angel told him, versículo 10 de Apocalipsis 19, verse 10 of Revelation yo me 19. postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, o sea, yo soy siervo como tú, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahora el ángel le dice, adora a Dios.
Y luego Juan, él menciona esto porque lo que sigue es mencionado por Juan. Él dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. So here we find verse 10 of Revelation 19. This is John. And I fell at his feet to worship him, referring to the angel. And he said unto me, see thou do it not. I am thy fellow servant, that is, a servant just like you are, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. And the angel tell John, worship God. And then here we find John's words, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. ¿Qué es el testimonio de Jesús? So what is the testimony of Jesus? Es la palabra de Dios Is the word of God transmitida por Cristo transmitted by Christ a su pueblo to his people como testimonio suyo as his own testimony a través del espíritu de profecía. through the spirit of prophecy. Y se le denomina espíritu de profecía And it is called spirit of prophecy porque es el Espíritu Santo que inspira because it is the Holy Spirit who inspires y coloca en la boca de los profetas and places in the mouth of the prophets las palabras de Cristo the words of Christ para comunicar la palabra profética al pueblo de Dios en esta to tierra. communicate the prophetic word of God on this earth. ¿Estamos entendiendo lo que es el espíritu de profecía? Can we understand now what is the spirit of prophecy? El espíritu de profecía no es un ser humano, The spirit of prophecy is not a human being. es la obra del Espíritu de Dios obrando, valga la redundancia, en el profeta y en el hombre de Dios. It is the work of the Holy Spirit working where? In the prophet, in the man of God, in the servant of God. Por ejemplo, en Apocalipsis se dice que Juan tenía el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús. For example, in the book of Revelation, we are told that John had the testimony of Jesus. Pero nosotros no decimos que Juan es el espíritu de profecía. But we don't say, well, John is the spirit of prophecy. Y los lectores de la Biblia del primer siglo, And the readers of the Bible of that first century, o los judíos, or the también, Jews, ellos entendían que el espíritu de profecía hace referencia al Espíritu Santo. they understood that the spirit of prophecy makes reference to the Holy Spirit. Porque el espíritu de profecía o el don de profetizar Because the spirit of prophecy or the gift of prophecy, es un don del Espíritu Santo, it is, que lo da el Espíritu Santo. it is a gift given by the Holy Spirit. Así que una característica importante de este remanente, So one important characteristic of the remnant, que el dragón se llena de ira, and the dragon we see here, the dragon filled with wrath, es filled porque with anger, guardan los mandamientos de Dios y tienen verdadero profeta en su medio. is because they keep the commandments of God and because they have a true prophet in the midst of them. Un profeta que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, A prophet that has been inspired by the Holy Spirit, por el Espíritu de profecía. by the spirit of prophecy. Yo quiero compartir con ustedes una cita del pastor Ranko Stefanovic en el libro del don de profecía en la historia y en la escritura, en la sección 6, donde tiene como título... Here I would like to share with you a quotation from the author Ranko Stefanovic. He has a book that is entitled A Gift of Prophecy in Scripture and History. And in section 6 of the book, el espíritu de profecía en Apocalipsis. he talks about the spirit of prophecy in the book of Revelation. En la página 254 dice, tradicionalmente los adventistas del séptimo día han entendido que las predicciones de Apocalipsis 12, 17 y 19, 10 que hemos leído se cumplieron en la vida y el ministerio de Ellen White, que vivió en el año 1827 hasta el año 1915. Aunque tal creencia está firmemente arraigada en las profecías del último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, debe entenderse que estos textos no son profecías sobre Ellen White. Se refieren más bien a la plena manifestación del testimonio de Jesús entre el pueblo de Dios a través del don de profecía en el tiempo del fin. Sin embargo, los adventistas del séptimo día han experimentado la manifestación del don profético en su medio, en la vida y el ministerio de Ellen White como cumplimiento directo de la profecía bíblica. Traditionally, Seventh-day Adventists have understood that the predictions of Revelation 12:17 and 19:10 were fulfilling the life and ministry of Ellen G. White. And here we see she was born in 1827 and died in 1915.
Although such a belief is firmly rooted in the prophecies of the last book of the New Testament, that is Revelation, it should be understood that these texts are not prophecies about Ellen G. White. Rather, they refer to the full manifestation of the testimony of Jesus among the people of God through the gift of prophecy in the time of the end. However, Seventh-day Adventists have experienced the manifestation of the prophetic gift in their midst, in the life and ministry of Ellen G. White, as a direct fulfillment of biblical prophecy. Así que nosotros como adventistas So, as Seventh-day Adventists, creemos que Ellen White fue inspirada por el Espíritu de Profecía, que es el Espíritu Santo. we believe that Ellen G. White was inspired by the Spirit of prophecy, that is the Holy Spirit. Ahora, en esta hora yo quisiera que nosotros pudiéramos comprender Now, at this time, I wish that we can understand el concepto más amplio de lo que significa el testimonio de Jesús. a wider concept or definition of what is the testimony of Jesus. Porque la palabra testimonio Because the word testimony significa means dar evidencia, to give evidence. dar, además de testimonio, To give beside a testimony es mostrar un registro. is to show a record. Pero saben ustedes, hermano, que esa palabra está relacionada con juicio. But do you know that this word testimony is also related to judgment? O sea, el testimonio se da, dice, en un caso judicial. That is, the testimony is given in a judicial case. Y yo creo que ese es uno de los aspectos que hemos olvidado. And I do believe that this is an aspect that we have forgotten. Y qué interesante, hermano, que la primera forma And how interesting it is that the first way or the first form, La primera forma como presentan a Cristo en Apocalipsis the first manner in which Christ is presented in the book of Revelation en el capítulo 1, versículo 5 dice el testigo fiel. is in verse 5 of Revelation, chapter 1, when Jesus is called the faithful witness. ¿Y saben ustedes lo que es un testigo? Do you know what is a witness? Testigo es el que testifica Witness is the one that bears testimony, o puede testificar or the one who can testify de lo que ha oído, of what he has heard, de lo que ha visto, of what he has seen, de lo que sabe of what he knows, o de lo que conoce. or what he knows. En un caso judicial, o sea, juicio. In the case of a jury or in the judgment. Y la palabra testimonio era sumamente importante para el apóstol Juan. And the word here, testimony, is very, very important to the Apostle John. Aparece más de 51 veces en sus escritos. And it appears more than 51 times in his writings. Por lo tanto, tenemos bastantes versículos para poder comprender el testimonio de Jesús. And that's why we have enough Bible verses to understand what is the testimony of Jesus. Ok, ahora si se da un testimonio Now, if a testimony is given, y está relacionado con juicio, and that testimony is related to judgment, y Cristo se dice que es el testigo fiel, and Christ is being called the faithful witness, y testigo quiere decir alguien que da un testimonio en un juicio, and if we understand a witness is the one that bear a testimony in the judgment, la pregunta es, Then the question comes. ¿quién está en juicio? who is the one in the judgment? Porque si se habla de testimonio y de testigo, Because if we are told about testimony and also about witness, tenemos que saber entonces quién está en juicio. then we need to know who is the one in the place of judgment. El libro de Daniel, Now, the book of Daniel, que tiene una relación muy poderosa con Apocalipsis, nos dice. which has a powerful relationship with the book of Revelation, tells us. Vamos a buscar Daniel 7. Let's go to Daniel chapter 7, Vamos a leer el versículo 9. and let's go to read verse 9. Yo estoy leyendo la versión Reina Valera. He's reading the Spanish version of Reina Valera. I'm reading King James. Y vamos a ver otra traducción. And we're going to take a look to a different Bible translation. La Biblia de las Américas, The Complete Jewish Bible, que es una Biblia que se pega también a la escritura como tal, is a Bible. que se apega al original. It is a Bible very close to the original text, Leemos. and we read. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y su cabello de su cabeza como lana pura.
su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. As I watched, thrones were set in place, and the Ancient One took his seat. His clothing was white as snow. The hair of his head was like pure wool. His throne was fiery flames with wheels of burning fire. Un río de fuego corría saliendo delante de él, miles de millares le servían, miríadas de miríadas estaban de pie delante de él. Mira lo que sigue diciendo, el tribunal se sentó y se abrieron los libros. And a stream of fire flowed from his presence. Thousands and thousands ministered to him. Millions and millions stood before him. And then take a look at what is coming next. Then the court was convened or was set, and the books were opened. Miren que el anciano de día, que es el Padre Celestial, ya está sentado. Here, please take a note, the Ancient of Days, that's the Father, he is already seated. ¿Y cuándo se abren los libros? And when the books are opened, Bueno, cuando dice el tribunal se sienta. when the court is set. ¿Y quiénes forman parte del tribunal? And who are a part of the tribunal or the Bueno, court? los seres celestiales que dicen que son miles y millares. Well, the heavenly beings, and they tell us that there are thousands and millions of millions. ¿Y qué está escrito? ¿Qué contienen esos libros? Now, what is been written in those books? Bueno, los pensamientos, las acciones, las actitudes de cada ser humano. The thoughts, the actions, the attitudes of every human being. Ok, ahora vamos al capítulo 8, versículo 14. Let's go to chapter 8 and verse 14. En la última parte dice, luego el santuario será purificado. The last part of it tells us that the sanctuary shall be cleansed. Y la palabra aquí, bueno, aparece en Reina Valera, en español es purificar o purificado. And here the word to be cleansed Y la palabra en hebreo es sadak. in Hebrew is the word sadak, Sadak significa justificar. that is to justify. Y miren que son términos también judicial, de juicio. And please take a note because this is referred also to a jury, to a court. Justificar, To justify, vindicar, to vindicate, declarar justo. to declare just. Ahora, ¿por qué el santuario tiene que ser vindicado, tiene que ser justificado? Now, why the sanctuary should be vindicated? Why it should be justified? ¿Quién es el que está en juicio? Who is the one being in the judgment? El Padre Celestial. The Heavenly Father. ¿Y por qué el santuario tiene que ser justificado y vindicado? And why the heavenly sanctuary has to be vindicated? Bueno, porque el conflicto cósmico inició en el santuario. Because the cosmic conflict began in the sanctuary. Ahora, este principio de que Dios está en juicio, ¿estará en el Nuevo Testamento también? Now, could it be that this principle, this idea that a father is in judgment, Bueno, can we find it also in the New Testament? En Romanos 3, In the book of Romans, chapter 3, Pablo también menciona esto. Paul mentions this also. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, por supuesto que no, aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las Escrituras acerca de él, quedará demostrado que tienes razón en lo que dice y ganarás tu caso en los tribunales. Romans 3 and verse 4 in the New Living Translation. Of course not. Even if everyone else is a liar, God is true. As the scriptures say about him, you will be proved right in what you say, and you will win your case in court. Ahora vemos que Dios es una realidad, está en juicio, está siendo juzgado. So we see here that in reality, God is being judged. Ahora, si Dios está siendo juzgado Now, if God is being judged, y hay un testigo fiel, and there is a faithful witness, que es Cristo Jesús, who is Christ Jesus, la pregunta es, ¿será que hay un testigo falso? the question comes, is there a false witness? Y si hay testigo falso, And if there is a false witness, ¿quién es ese testigo falso? who is he? ¿Y sobre quién ha dado un falso testimonio? And of whom is he bearing a false witness? Y esto es importante que nosotros, como seres humanos, ya sea adventista o no, And this is something very important to each one of us as human beings. It doesn't matter if you're Adventist or not.
entendamos y conozcamos, it is important for us to understand porque nosotros tenemos que saber qué es lo que está detrás de ese conflicto. because we need to know what is behind that conflict. Porque detrás de todo juicio Because behind every judgment, hay una controversia there is a controversy entre dos partes. between two parties. Esto no se trata, hermano, de problemas simples, It is not a matter of simple problems. como por ejemplo, Like, for example, hay personas que llevan a juicio there are people who maybe they go to court o denuncian a otro, or that they denounce another person. no porque tiró un zapato al patio de mi casa, Oh, because he threw his shoe on my backyard. no porque su perrito se hizo pu en mi patio. Or because his dog came and did poo on my backyard. Hay personas que han denunciado a un almacén, a un centro comercial, There are people who have who has sued a mall or a shopping center ¿por qué? Porque se han resbalado con la cerámica. because maybe they slept on Y the floor. porque el dueño no puso cerámicas antirrebaladizas. And because of the owner of that establishment didn't put a type of tile that didn't allow me to sleep. Ahora, aquí se está tratando, hermanos, de una controversia trascendental. Now, in this case, we're talking about a transcendental controversy Involucra al ser humano, which involves the human a los being. ángeles, It includes the angels. a Cristo Jesús It includes Christ Jesus y al Padre Celestial. and the Heavenly Father. ¿Estamos entendiendo en lo que estamos? Can we understand where we are? En lo cual esto afecta nuestra vida eterna. And this is affecting our eternal life. Esto afecta el propósito con que estamos en esta tierra. This affects the purpose by which we're on this planet. Y lo vamos a ver. And we are going to see it. ¿Dónde comenzó la controversia? Where did the controversy start? En el cielo. In heaven. Hubo un ser celestial There was a heavenly being que estando en la misma presencia de Dios, who was in the presence of God, que la Biblia dice que es un ángel cubridor, and the Bible says that this was a covering cherub. sintió envidia hacia Cristo He felt envy toward Christ, y quiso ir en contra del gobierno de Dios. and he wanted to go against God's government. Quitar el trono de Dios, He wanted to take down God's que el fundamento throne, del trono de Dios and the foundation of the throne of God, es su carácter, justicia, misericordia. and the foundation of the throne of God is his character, justice and mercy. Ahora, a él comenzar a murmurar, And when he started to murmur inconforme, because he was unhappy de que Dios tuviera más preferencia hacia Cristo y no hacia él, que era hermoso, to see that God had preference to Christ instead of having preference to himself, who considered himself a beautiful being. entonces puso en tela de juicio el carácter y el honor de Dios en el cielo. So then he started to defame the character of God in heaven. Ahora entienda, hermano, este conflicto. Now, understand this conflict. La tercera parte de los ángeles, que son seres inteligentes, The third part of the angels, who are intelligent beings, fueron engañados acerca de este ser They sobre were- el carácter de Dios. they were deceived by this angel about God's character. ¿Usted escuchó? Do you hear that? Seres inteligentes, Intelligent beings, pero seres que estaban en la presencia de Dios, beings who were in the presence of God, fueron engañados, seducidos, atraídos they were seduced, they were deceived, they were attracted por el testigo falso. by the false witness. Les pregunto, hermano querido y amigo, And I ask you, my dear brethren, ¿no cree usted que ese ser nos puede engañar a nosotros fácilmente? don't you believe that that same false being can deceive us easily? Que somos seres caídos, débiles, We who are fallen beings, we who are weak, destituidos de la gloria de Dios, who have fallen short of the glory of God, con casi 6,000 años de pecados afectando nuestra vida y nuestro cuerpo. with almost 6,000 years of sin affecting our bodies and our minds. Más fácilmente. Very easy. Y bien, hermano, que este ángel, And do you know this angel, para traerse la tercera parte de los ángeles, to bring down the third part of the angelic que no son host. como decimos en Venezuela, no son 3 pelagatos. Eso está difícil. eh, Okay. It's not like what we say in Venezuela, it's just
3 people, a few people. Ok, no eran cualquiera. It was not just anybody, Es la tercera parte de millones y millones de miles. but it's the third part of thousands and millions of millions. ¿Qué hizo este ser para traerse esos seres a su lado? Now, what this being did so that he could attract to himself the third part of the angels. Habló falsamente del carácter de Dios. He spoke falsely about the character of God. ¿Y qué hizo, hermano, este ser para traer a Adán y Eva también a su bando? And what did he do in order to bring Adam and Eve to his side? Lo mismo, He did the same. hablar falsamente del carácter de Dios. He spoke falsely about God's character. Cuando la serpiente utilizada por Satanás le dice a Eva, When the serpent used by Satan, when he told Eve, mira, come del fruto, well, eat the fruit. entonces Eva le dice, Eve told the serpent, no, es que Dios nos dijo que el día que nosotros comamos de ese fruto vamos a morir. well, no, God told us that the day when we eat the fruit, we're going to Y die. usted lo puede leer en Génesis 3. And you can read an account in Genesis ¿Cuál chapter 3. fue la primera mentira de Satanás a Eva? Now, what was the first lie that Satan told Eve? Querida Eva, My dear Eve, no creas eso. don't believe that. Eso no, ustedes no van a morir. You are not going to die. Él es un mentiroso, He is a liar. no es fiel a su palabra. He is not faithful to his Por lo word. tanto, lo que él dijo And that's why what he said no se cumplirá is not going to be fulfilled. y tú no vas a morir. And you are not going to die. O sea, en otras palabras, In other words, Dios no es fiel a su promesa y a su God is palabra. not faithful to his promise and to his word. No es verdadero. He is not true. La primera mentira. The first lie. Y luego le dice, And then he tells her, sino que el día que ustedes coman de ese fruto, but he knows that the day that you eat thereof, ustedes van a ser como Dios. you are going to be like gods. O sea, él se reservó algo para él. In other words, he reserved something to himself. Él no quiere que ustedes sean como él, He doesn't want it to be like him porque él es un Dios egoísta. because he is a very selfish God. Y saben ustedes, hermanos, lo que está diciendo en otras palabras. And do you know what Satan is saying in other words? Dios no es amor, God is not love. porque lo contrario, amor es egoísmo. Because that which is contrary to love is selfishness. Y cuando Eva entonces masticó, And when Eve took the bite lo saboreó, and he enjoyed, se lo tragó. he swallowed the bite. Ese testimonio falso acerca de Dios, That false testimony regarding God, ella ya estaba preparada he was already, para pecar. she was ready to sin. Después, hermano, cuando ella recibe ese testimonio falso acerca del carácter de Dios, Now, when she received a false witness about God's character, ¿cómo vio ella ese árbol prohibido? ¿Cómo lo vio? how then did she look to that forbidden tree? Bueno, Good. agradable, It was good. It was nice. necesario para alcanzar sus metas personales, And it was needed in order to achieve her personal goals. a pesar de que ella había sido hecha a la imagen de Dios. Even though she had been created in God's image. Ahora podemos ver, hermano, lo que significa y lo terrible que es mantener el testimonio falso de Satanás. Now, can we imagine then how terrible it is to keep that false testimony of Satan? Y de esta manera que parece como que muy simple, And in this manner, there is something that looks like something very simple. se trajo dos seres más inteligentes He brought to his side two another intelligent beings. a su bando He brought them to his y side. colocarlos en rebelión contra Dios. And he put them in rebellion against God. Porque ya tenían una distorsión del carácter de Dios en su mente. Because they had in their minds a distortion of God's character. Cuando el hombre cayó en pecado, Because when man fell into sin, las vestiduras de gloria de luz se apagó those garments of light, they were taken out, y entró en lo que se llama desnudez y oscuridad. and he entered into nakedness, to darkness. Desnudez, pecado, That nakedness is sin. y oscuridad, hermano, además de ser dominado por el pecado, And besides being dominated by sin, ¿saben ustedes qué significa ignorancia acerca de Dios?
then now man is experiencing ignorance about God. Estos seres que habían sido creados por Dios mismo, These beings who were created by God himself, al recibir el testimonio falso acerca de Dios, when they receive a false witness regarding God, ahora tienen una ignorancia total hacia ese creador. now they have a total ignorance about their creator. Medita entonces en el poder que tiene ese testimonio falso de Satanás. And please do meditate then how powerful it is that false witness bear from Satan. Mire lo que dice Mensaje Selecto, tomo 1, página 341, dice: pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Jehová, escucharon y pecaron, se apartó de ellos la luz de la vestimenta de inocencia, se apartó la luz de la vestimenta. Y a perder la vestimenta de inocencia, se rodearon con negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. Repito, se rodearon con los negros mantos de ignorancia con respecto a Dios. La clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Pero privados de esa luz celestial, la descendencia de Adán, o sea, cada uno de nosotros, todos los seres humanos, no podía ya más discernir el carácter de Dios en sus obras creadas. Selected Messages, Volume 1 and page 290. But when they listened to the voice of the tempter and sinned against God, the light of the garments of heavenly innocence departed from them. And I'm going to read this again. The light of the garments of heavenly innocence departed from them. And in parting with the garments of innocence, they drew about them the dark robes of ignorance of God. Estos seres inteligentes como Adán y Eva, These intelligent beings like Adam and Eve, debido al testimonio falso, due to this false witness, ellos ya no podrían discernir la belleza o el carácter de Dios en las flores como antes. they could not discern the character, the beauty of God in the flowers like they did before, En el sol, en las estrellas, in the sun, the stars. cayeron en una ignorancia. They fell into complete ignorance. Nosotros tenemos que meditar mucho en eso, hermano. And we have to seriously meditate on these things. No se distraiga con otras cosas, hermano. Please do not be distracted with anything else. Porque nosotros tenemos un propósito Because we have a purpose. por lo que Dios nos ha traído a esta tierra. A purpose by which God has allowed us to be here on this planet. Millones y millones de personas mueren sin cumplir el propósito de Dios. And millions of people that die without fulfilling that purpose. Y recuerda, hermano, que el que está siendo juzgado es Dios And please do remember that the one being judged is God. por un testimonio falso Because of a false testimony de un ser caído. of a fallen being. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios What was the first thing that God did cuando entonces el ser humano pecó? when mankind sinned? Y cuando tenía un carácter distorsionado de él. And when they have a distorted vision or notion of his character. Bueno, vemos el protoevangelio. Well, here we see the proto-gospel or proto-evangelium. En el versículo 15 de Génesis 3 In verse 15 of Genesis 3. dice: pondré enemistad. Ahora Dios promete. Here we see God promising. Él no le da la muerte eterna, la muerte por el pecado a Adán y Eva, He doesn't give them that eternal death to Adam and Eve, sino que da una promesa. but rather he gave a promise. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Hablándole a Satanás, mire la promesa. Pondré enemistad. Tenga presente esto, hermano. El hombre... And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. And he is addressing Satan. Please bear this in mind. God is here is making a promise. He will put enmity. Cuando el ser humano estaba en rebelión contra Dios, And when man was in rebellion against God, Dios promete crear enemistad, God promises to create an enmity, darle libertad to give him freedom, del dominio de Satanás y del pecado. to give freedom to that dominion of Satan ¿Por and sin. medio de quién? Through whom? Dice: y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed.
He shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. ¿Qué involucra esta noticia maravillosa? Now, what does this wonderful news entail? Primero, First, va a crear enemistad he's going to create enmity con el pecado. against sin. Se menciona que la simiente iba a recibir una herida. It is mentioned here that the seed was going to receive a bruise. La simiente de la mujer. That is the seed of the woman. Pero que Satanás, But the Satan, su cabeza iba a ser o va a ser aplastada. his head was going to be crushed. Una sentencia de muerte. It was a death sentence. ¿Y quién es la simiente? And who is the seed? Bueno, Cristo Jesús, Christ Jesus. el que va a aplastar en la cabeza a Satanás. He is the one who is going to crush Satan's head. Y tenga presente esto, hermano. And please bear this in mind, my dear Es brother. gracias a la simiente de la mujer It que is- se crea enemistad. It is thankfully to that seed of the woman that enmity is created. Es la simiente prometida. It is the promised seed. Va a crear enemistad, That seed is going to create enmity libertar al pueblo de Dios del pecado and is going to free God's people from sin y pisar, machacar la cabeza de Satanás. and is going to crush Satan's head. Vamos a Juan 8. Let's go to John 8. En Juan 8, hermano, yo creo que usted lo lea en su casa con oración, meditando en esto para que... And I will encourage one of you to read at home John 8 in prayer and meditation. Ajá, aquí vemos dos personajes de Génesis 3:15, el protoevangelio. Here we find the two characters from Genesis 3:15. En una discusión que tuvo Cristo con los judíos o los judíos con él, In a dispute between the Jews and Jesus, aquí en este capítulo, hermano, se menciona 6 veces de quién da testimonio Cristo Jesús. here it is Interesante. mentioned 6 times of whom Jesus is given testimony. Juan 8:19 dice, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocíais, también a mi padre conoceríais. Verse 19, then said they unto him, where is thy father? Jesus answered, ye neither know me nor my father. If ye had known me, ye should have known my father also. Por eso que fue necesario que alguien viniera y diera testimonio del Padre. And that's why it is necessary for someone to come and to be a witness of the Y Father. eso es lo que está diciendo Cristo en Juan 8. And this is what Jesus is mentioning in John 8. Leemos el versículo 26. And let's read verse 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, el que me envió es verdadero, y lo que he oído de él, esto hablo al mundo. And I have many things to say and to judge of you, but he that sent me is true, talking about the Father. He is true. And I speak to the world those things which I have heard of him. Versículo 28. Verse 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, o que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. Versículo 38. Verse 38. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. I speak that which I have seen with my Father. Entonces vemos aquí, hermanos, que muy claramente a través del mismo Cristo Jesús, So we clearly see here through Christ Jesus. él mismo dice, yo hablo lo que he oído del Padre. He mentions here, he says, I speak that which I have heard, which I have seen with the Father. Lo que he visto estando junto al Padre. That which I have seen with my Father. Ahora vamos a ver ahí mismo en Juan 8, And we are going to see here in John 8. ¿qué pasa cuando la persona mantiene el testimonio del testigo falso? What happens to the person when he or she keeps the false witness of the false testimony of the false witness? Bueno, Cristo le dice a los mismos judíos, a los sacerdotes y fariseos, Well, Jesus himself tell him to the Pharisees, él dice he tells them, en el versículo 38,
Verse 38. Vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. And ye do that which ye have seen with your father. ¿A qué padre está haciendo referencia? ¿Abraham? Now, to which father is he referring to? Is he referring to Abraham? No. No. Mira a quién es, versículo 44. Here, let's take a look to verse 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ye are of your father, the devil. Una persona pasa a ser simiente de la serpiente o de Satanás A person is, he or she becomes a part of the seed of the serpent or a seed of the seed of Satan, no solo cuando recibe, not only by receiving, sino que lo mantiene todavía. not only by receiving the false witness or false testimony, but he or she keeps it. Y cuando la persona mantiene el testimonio falso de esa serpiente o de Satanás, And when that person keeps the false testimony of the serpent, va a tener el mismo espíritu de su padre. he or she is going to bear the same spirit of her father, his father. ¿Qué sentían los fariseos, los judíos hacia Cristo? What did the Pharisees, ¿Cuál era la what did the actitud? Jews feel about Christ? What was their attitude? Odio, Hatred, intolerancia, intolerance, persecución. persecution. Eso es lo que hace la simiente de la serpiente. That is what a seed of the serpent creates. Lo mismo que hizo Satanás con Cristo, The same that Satan did with Jesus, lo hace la simiente de la serpiente the serpent, the seed of the serpent, contra la simiente de la mujer. is going to do it against the seed of the woman. Estamos viendo entonces el efecto de estos testimonios. Can we see now the effect of these Por eso que usted tiene que testimonies? evaluarse si mantenemos todavía el testimonio de Satanás. And that's why you have to evaluate yourself. Am I still keeping the testimony of the serpent? ¿Cuál es el efecto de recibir el testimonio del testigo fiel? Now, what is the effect of receiving the testimony of the faithful witness? Versículo 55. Verse 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Mira lo que dice Cristo. Yet ye have not known him, but I know him. Take a look to what Jesus is saying. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. And if I should say I know him not, I should be a liar like unto you. Mira lo que sigue diciendo. And he continues saying, Pero le conozco, o sea, yo le conozco, but I know him. y por lo tanto, como lo conozco, guardo su palabra. And because I know him, I keep his saying. ¿Me estás viendo? Can you see now? Para que podamos guardar la palabra de Dios, So if for us to keep God's word, que involucra hasta su ley también, which includes his law as well, tenemos que conocerlo a través del testigo fiel y verdadero que es Cristo Jesús. we need to know the Father through the faithful witness who is Christ Jesus. ¿Y qué pasa con aquella persona que recibe el testimonio del testigo fiel y verdadero que es Cristo? And what happens to that person that received that faithful witnessing of the faithful testimony of the faithful witness? Porque estamos hablando de una controversia Because here we're talking about controversy donde está siendo juzgado el Padre Celestial. where the Heavenly Father is being judged. Y se dice que los libros se abren And we find here that the books are going y en to be esos opened. libros está escrito lo que hacemos nosotros. And in those books, it is written what we do. ¿Y qué pasa entonces cuando recibimos el testimonio? And what happened then when we receive the Ya sea de testimony. Satanás o de Cristo. It can be the testimony of Jesus or the testimony of Satan. Juan 3, John 3, 32. 32. Dice, And it reads, hablando acerca de Cristo, se dice, talking about Christ Jesus. y lo que vio y oyó, esto testifica. O sea, Cristo de lo que vio y oyó, eso testifica. Y lamentablemente, nadie recibe su testimonio. And what he had seen and heard, referring to Jesus, what he has seen and heard, that he testifies. And sadly now, and no man receiveth his testimony. 33. Verse 33. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. But he that hath received his testimony has said to his seal that God is true. ¿Estamos viendo, hermano? Can we see now? Tenemos un privilegio y una responsabilidad en el juicio. We have such privilege and also responsibility in the judgment. Nosotros testificamos a favor del diablo o a favor de Dios. We testify in the favor of Satan
or in God's favor. Cada día somos puestos a prueba y en tentaciones. Every day we have to go through trials, we have to go through temptations. Y como reaccionemos a esas pruebas y a esas tentaciones cada día, And in the way that we react toward those temptations, toward those trials, le daremos razón al diablo then we're going to give the reason to the devil que no se puede guardar la ley de Dios, that God's law cannot be kept, que Dios es un Dios tirano. that God is a tyrannical God. O si no damos un testimonio a favor de Cristo O- Jesús We can give a testimony in favor of Jesus Christ sobre el Padre Celestial, about the Heavenly Father, que su gobierno es un gobierno de amor y libertad. whose government is a government of freedom and love. Y por lo tanto, aunque caídos e imperfectos, And even though we are imperfect and fallen, podemos guardar su ley de we amor. can keep His law of love. Y es un testimonio que damos al mundo And this is a testimony that we bear to the world y ante los seres celestiales del cielo. and also before the heavenly beings. La pregunta es, The question now, ¿te estás preocupando por recibir el testimonio de Cristo Jesús? are you concerned of receiving the testimony of Jesus? ¿O estamos distraídos en otras cosas? Or are we distracted in other things? ¿Dedicas tiempo a conocer a Cristo en la Escritura, su testimonio para conocer al Padre? Do you take time to know Christ Jesus in the scriptures? ¿Para salir de la ignorancia acerca del Padre Celestial? To leave the ignorance that you have regarding the Heavenly Father? ¿Y el efecto de recibir ese testimonio de Cristo? And to experience the effect of receiving the testimony of Jesus? El verdadero carácter del Padre Celestial The true character of the Heavenly Father? me llevará a ejercer la fe de Jesús Then this will lead me to exercise the faith of Jesus, the faith in Jesus, para guardar sus mandamientos literalmente. to keep His commandments literally. Este grupo de Apocalipsis 12 This group of Revelation chapter 12, guarda los mandamientos de Dios. they keep the commandments of God. No es que conocen cuál es el verdadero día de reposo. It is not that they know what is the true Sabbath day. No es que sabe que los primeros mandamientos es acerca de Dios y la segunda tabla es acerca de hacia el prójimo. It is not that they know, well, the first 4 commandments are related to God and then the other 6 are related to one another. Sino que ellos guardan literalmente la But ley de Dios. that they literally keep the law Han of salido God. de la ignorancia acerca del Padre Celestial They came out of the ignorance about the Father porque han recibido el testimonio del testigo verdadero. because they have received the testimony of the true Por witness. eso que ellos vindican el nombre de Dios en And el juicio. that's why they vindicate the name of the Father in the judgment. Por cuestión de tiempo, Because of time, vamos a resumir, we're going to make a summary, pero el mensaje central de Apocalipsis but the central message of Revelation, va desde Apocalipsis 12 of Revelation 12, hasta Apocalipsis 15, versículo 5. and it goes, the central message of Revelation go from chapter 12 to chapter 15 and verse Y en 5. ese mensaje usted puede ver el conflicto de Génesis 3:15. And in that message, you're going to see the conflict from Genesis 3:15. Usted ve a la mujer, You see the woman Apocalipsis 12:1. in Revelation 12:1. Usted ve su simiente, You see her seed. dice que estaba con dolores de parto, It mentions here that this woman is having pains, labor pains, dio a luz un hijo, and she delivered a son. y luego se parece el dragón, que es la And serpiente, then we see the dragon, the serpent, para destruir a esa simiente. to destroy that seed. Y también vemos el resto de la descendencia de ella. We also see the remnant of her descendants or her En seed. en griego se dice esperma, In simiente, Greek, semilla. we find the Greek sperma or seed, Porque el trasfondo de Apocalipsis 12 because what is behind Revelation 12 es Génesis 3:15, is Genesis 3:15, la guerra entre las dos simientes, the war between the two seeds para crear enemistad con el pecado to create enmity against sin, y aplastar en la cabeza a Satanás. to crush the head of Satan. Por eso que usted puede ver allí en Apocalipsis 12:1, And that's what you can see in Revelation 12:1. dice Juan que vio una gran señal.
John says that he saw a great wonder. Y esta palabra señal está relacionada solamente con la mujer, el dragón y con los 7 ángeles con las 7 copas. And this wonder, this word wonder, is only mentioned in relationship to the woman, to Satan, and also with the 7 cups. Entonces dice, Juan vio una gran señal, una mujer, So here we see John is seeing a great wonder, a woman, haciendo referencia al pueblo de Dios, referring to God's people. vestido con el sol de justicia, She's clothed with the Son of que es la Righteousness, justicia de Cristo. which is the righteousness of Christ. Y luego dice, vi otra señal, And then he said that he saw another wonder, another el sign, dragón, the dragon, que es Satanás. which is Satan. ¿Saben ustedes que la palabra señal Do you know that the word sign or wonder hace referencia makes reference, cuando hay una señal, cuando usted ve una señal, de acuerdo a este versículo, that is, when you see a sign, when you see a wonder, according to this esto Bible verse, eso presagia algo. this then is a prelude to something. Ok, cuando dice Cristo Jesús en Mateo, So when Jesus says in Matthew habrá señales en el cielo, that there will be signs in the heavens en los astros. and in the bodies, the heavenly bodies, ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está presagiando eso? what is that giving a prelude of what? Or what is that foretelling? Que se está acercando a la venida de Cristo, el fin de este mundo. That the coming of the Lord is nearing. Ahora cuando aquí Juan ve la visión Now, when John sees here the vision, y ve la señal de la mujer, and he sees the sign of the woman, ve la señal del dragón, he sees the sign of the y luego dragon, en el capítulo 15 dice, and then in verse 15, capítulo 15, perdón, in chapter 15, he dice, says, miren la palabra que utiliza aquí Juan, vi en el cielo otra señal grande y admirable. chapter 15, verse 1, and I saw another sign in heaven, great and marvelous. Y dice que son los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. And he says that these are the 7 angels having the 7 last plagues. Entonces en el capítulo 12 usted ve allí el conflicto. So here in chapter 12, you see the conflict. En el capítulo 14 se menciona el evangelio eterno, Here in verse 14, we find the everlasting gospel. que ese evangelio fue el que se anunció en Génesis 3:15. And that everlasting gospel is the one that was announced in Genesis En el 3:15. mensaje del primer ángel se menciona juicio, In the first angel's message, we find judgment. se menciona que debemos adorar a Dios, It is mentioned that we must worship God, dice que debemos temer a Dios that we have to fear God y darle gloria. and to give Him glory. Y recuerda, hermano, And please do remember el trasfondo what is behind es vindicar el nombre de Dios. is to vindicate God's name. En el capítulo 15, In chapter 15, versículo 2 dice, verse 2, it reads, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. And I saw as it were a seat of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. ¿Qué decían o qué cantan este grupo? Now, what is this group saying? What are they singing? Versículo 3. Verse 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. And they sing the son of Moses, the servant of God, and the son of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Mira lo que dice este grupo. Take a look to what this group is saying. Repito, I repeat. el trasfondo es vindicar el nombre de Dios. They want to vindicate the name of God. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Just and true are thy ways, thou King of saints. La palabra que se utiliza aquí para decir justo And here the word that is used to say just es la que tiene relación con hebreo. is the same one that have in relationship with Hebrew En Daniel 8:14, in Daniel 8:14, donde dice, where is rendered será justificado, that the sanctuary will be cleansed or será justified, declarado justo,
it will be vindicated. y será vindicado. It will be declared Estas just. personas están cantando la vindicación del nombre de Dios. These persons are singing the vindication of the name of God. Cuya victoria, querido hermano y amigo, ponga atención a esto. Whose victory, my dear brother, my dear sister, please pay attention to this. Cuya victoria que ellos han obtenido y alcanzado And the victory that they have obtained, that they have attained, no ha sido por mi fe, is not because of my faith. no ha sido por mi testimonio, It is not because of my witnessing, es por el testimonio de Cristo Jesús but it is because of the testimony of Jesus y la fe de Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero del Padre Celestial. and the faith of Jesus, who is the true and faithful witness of the Heavenly Father. Por eso que Juan, And that's why John, cuando ve todas estas cosas maravillosas when he sees all these wonderful things, y se arrodilla ante el ángel, and then he kneels before the angel, dice, he says, la última parte de Apocalipsis 19:10, the last part of Revelation 19 and verse 10, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. En inglés In the English version, no aparece el artículo la. there is not an article the. Like in the Spanish version, it reads, for the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. En el original dice la profecía. And that article is in the original. ¿Por qué menciono esto? And why do I mention this? Porque, por ejemplo, usted puede leer en Hechos 16:16, Because, for instance, you can read in Acts 16, verse donde 16, se habla que una mujer tenía espíritu de adivinación. where we find a woman who had a divination spirit, a spirit of divination. En el original no dice espíritu de la adivinación. In the original, it is not read, she had a spirit of the divination. Pero en este versículo sí aparece But in this verse, the article is right there. el artículo la profecía. It reads the spirit of the prophecy. Aunque estamos hablando, aunque este versículo está haciendo referencia a lo que vimos al principio, And even though this Bible verse is speaking about what we have seen before, está haciendo referencia al don de profecías. is talking about the gift of prophecy. Bueno, aquí cuando dice el testimonio también involucra Here, then the witnessing, that testimony also includes el testimonio de Jesús, es lo que le da vida a la profecía anunciada en Génesis 3:15. is the testimony of Jesus is what brings the light to the prophecy given in Genesis 3:15. Usted quite, hermano, el testimonio de Jesús de la Biblia. If you take away the testimony of Jesus from the Bible, Usted quita el testimonio de Jesús de Apocalipsis. if you take out the testimony of Jesus from the book of Revelation, Tenemos un libro solamente de juicio y condenación. we only then will have a book of condemnation and judgment, De ninguna esperanza para nosotros seres caídos. with any hope for us, fallen beings. El testimonio de Cristo que ha dado del Padre The testimony that Jesus has given of the Father es lo que le da vida a la profecía. is what gives lights to the prophecy. Y por medio de ella And it's through it es que se puede aplastar la cabeza a Satanás. is that then Satan's head can be crushed. No por mi obra, It is not because of my work, por la obra de la simiente que es Cristo Jesús, el testigo fiel y verdadero. but because of the work of the seed, which is Jesus, the faithful and true witness. ¿Será que esto necesita saber la iglesia de la Odisea? Could it be that this is necessary for the church of Laodicea? ¿Cómo Could se it be? presenta Cristo ante la iglesia de la Odisea? How is Jesus present himself before the church of Laodicea? La iglesia orgullosa. That church filled with pride. La iglesia que dice conocer todo, pero Cristo, el testigo fiel, está afuera. That church who says, I know everything, but Christ is outside. ¿Cómo se presenta Cristo? How Jesus is presented there El testigo fiel y verdadero. as the faithful and true Tú necesitas witness. conocer el testimonio que yo doy. You need to know the testimony that I give. No está hablando solamente de don de profecía o de profeta. He's not referring just to the gift of prophecy or to prophecies. Está hablando de vindicar el nombre de Dios a través de sus testimonios. He's talking about the vindication of the God's character through his witnessing. Esta iglesia cree entenderlo todo
This church thinks that she understands Tiene everything. un orgullo espiritual. She has such a spiritual pride. Pero el que revela al Padre But the one who reveals the está Father afuera tocando. is outside of the door knocking. Y cuando se mantiene un orgullo en nuestra mente y en nuestra vida, And when you keep that spiritual pride in your life, in your es mind, porque se ha mantenido el testimonio todavía falso de Satanás. it's because we're still keeping the false testimony of Satan. Aunque tenga 20 años en la iglesia, Even if I have 20 years in the aunque haya church, nacido en la iglesia, even if I was born in hermanos, the si me church, deleito en el pecado, if I take delight in sin, se lo digo claramente, and I tell you very clearly, todavía mantiene el testimonio falso de Satanás. such one still keeps the false testimony of Satan. Y cada día And every day, usted da un testimonio a favor del diablo. you are going to give a testimony favoring the devil. Termino con esto. Now, I want to finish with this. Esta fue una historia que yo conocí y me llamó la atención porque enseña esta verdad importante de la Biblia. Here, I find this story, and to me, it was very interesting because it helps to teach this important lesson from the Bible. El señor que está aquí, The gentleman that you see there, él se llama Michael Morton. his name is Michael Morton. Un día estando él paseando con su hijo en su día de cumpleaños, One day, he was taking a ride with his son, his birthday. al día siguiente, después de esa escena maravillosa con su familia, And the day after that beautiful scene with his family, él fue culpado por la muerte de su esposa. he was then considered guilty by the death, because of the death of his wife. La señora Christine Morton. Her name was Christine Morton. Esto sucedió en el condado de Williamstown, en Texas. This happened in Texas, in Williamstown County. Así que al día siguiente, esto ocurrió en el año 1986. This happened in 1986. Se hizo el juicio. The judgment, the court was set, El fiscal Ken Anderson and the fiscal, the lead attorney, mostró entonces unas imágenes con la escena de la depravación sexual, he then showed different images showing sexual deprivation, donde sexual aparecía la señora Christine, where you could see Mrs. Christine perdón, Morton, donde había sido ella asesinada y abusada sexualmente. where those pictures, they show where she was sexually abused and where she was killed. Así que el fiscal dijo, mira, el culpable es el esposo Michael Morton, So the attorney, he said the one who is guilty here is the husband, Michael Morton. porque él la mató He killed her porque ella se rehusó a tener relación sexual en el día de su cumpleaños. because she didn't want to have sex with him on his birthday. Así que en el año 1987, entonces metieron en la cárcel a Michael Morton. So in 1987, they sent to prison Michael Morton. No vio más a su hijo Eric. His son didn't see his father anymore. El hijo pasó al cuidado de la familia de su mamá. The son then went to his mother's family. They were going to take care of him. Ahora mire, hermano, esto, después de 25 años, en el 2011, And after 25 years, in the year 2011, Michael Morton estando en la cárcel, Michael Morton being in prison, unos abogados que tomaron su caso, some lawyers that decided to review the case, de estos abogados que se llama pro bono. Pro bono, que es sin retribución monetaria. these were some lawyers that they didn't charge for his services. Tomaron el caso de Michael Morton They decided to take back the case of Michael Morton. y ellos a hacer las averiguaciones llega a ellos And making different researches, then it comes to their hands el testimonio de su hijo Eric. the testimony of their son Eddie. Su hijo había dicho His son said que en el momento de que ocurrió el asesinato, that in that moment when the assassination took place, su papá estaba en el trabajo. his father was at work.
Y él vio un hombre extraño en la casa. And he saw a strange man in the house. Él lo describió He described the man, y los vecinos también dijeron and the neighbors, they also, que ellos vieron a una persona sospechosa saliendo de la casa de los Morton. they also said that they saw a suspicious person coming out of the Morton's house, Y se dirigió a un lugar boscoso. and that he went to a forest place. Ellos comienzan entonces con estas averiguaciones Now, with these findings, they begin y se dan cuenta to research, and they find out que el fiscal Ken R. Anderson that the attorney, Al Anderson, no pasó estas evidencias en el juicio he didn't show these evidences in court, de Michael Morton. in this judgment for Michael Morton. Y Michael Morton estuvo 25 años en la cárcel siendo inocente. And he was 25 years in prison being innocent. Pero gracias al testimonio de su hijo, But thanks to the testimony of his son de sus vecinos, and his neighbors, Michael Morton sale en el 2011 libre, ya con el pelo blanco. Michael Morton comes out of prison, and now he has white hair. You see it right there. Por el testimonio de su hijo, Michael Morton fue vindicado. Because of the testimony of his son, Michael Morton was vindicated. Declarado inocente. He was declared innocent. Aquí está viendo la libertad Here you see the moment of freedom, y es que aquí está su hijo ya grande. and you see here now his son being a grown man. Te pregunto, hermano, Now I ask you, my dear brother, ante la invitación de Dios with that invitation that God is giving de poder vindicar su nombre en esta controversia que se está llevando, to vindicate his name in the midst of this controversy, ¿aceptarás esa invitación? will you accept the invitation? ¿Sabes lo que se promete con aquel que vindica el nombre de Dios? Do you know what is promised to such a one who vindicates God's name? Lo mismo con lo que sucedió con Cristo Jesús. The same that happened with Christ Jesus. Será arrebatado, He will be taken, resucitado he will be resurrected, y se sentará en el trono con el Padre Celestial, así And- como se sentó Cristo. and he will sit on the throne with the Father just like Jesus did. Esa es la invitación que Dios hace This is the invitation that God is making a nosotros que somos seres imperfectos, to us imperfect beings, seres caídos. fallen beings. Pero tenemos la oportunidad por medio del testigo fiel y verdadero But we have the opportunity, because of the faithful and true witness, vindicar el nombre de Dios obedeciendo sus mandamientos. to vindicate the name of God and obey his commandments. No es solamente conocer los mandamientos, It is not just to know the commandments, es guardar los mandamientos. it's to keep the commandments. Y así entonces formarás parte del remanente del tiempo del fin, And only then you will be a part of the remnant que vencerá a la bestia, who will overcome the beast, al dragón the dragon, y la marca de la bestia. and the mark of the beast. Si tú eres una persona If you're a person que se ha dado cuenta que necesita conocer más del testimonio de Jesús, who realizes that you need to know more about the testimony of Jesus, y quieres decirle a Dios, and you want to say to the Lord, Señor, ayúdame a conocerte más Lord, help me to know you more por tu Hijo Cristo Jesús, through your Son, Christ Jesus, para vencer al diablo to overcome the devil y vencer cosas en mi vida. and to overcome things in my own life. Si es así, yo te invito a que te coloques de pie para orar por ti. If it is so, then I will invite you to stand Dios les bendiga. and we will pray for you. Que este deseo This desire, no solamente sea el día de hoy, I hope it is not just for today, sino que lo mantengamos hasta el día que venga Cristo o hasta que muramos. but that we keep it till the moment when Jesus comes. El que nos revela al Padre The one who reveals to us the Father es Cristo Jesús. is Christ Jesus. Oremos. Let us pray. Amante y eterno Padre Celestial, Our loving Heavenly Father, muchas gracias te damos, Señor, porque siempre tú nos enseñas en tu palabra. we give you thanks because you always teach us through your word. Danos, Señor, el interés profundo en nuestro corazón
give us a deep interest in our hearts de conocerte a ti, to know you, que eres nuestro creador, who you are our creator. eres el Dios de amor, You are the God of love, eres fiel a tu palabra, a tus You are- promesas. faithful to your word, to your promises. Y eso fue lo que nos enseñó Cristo Jesús. And this is what Jesus taught us. En la cruz In the cross, vemos esas maravillas de tu carácter. we see the wonders of your character. Cumpliste tu promesa, You fulfill your promise. enviaste la simiente, You sent the seed, aunque iba a sufrir. even though it was going to suffer. Y esto muestra que eres un Dios de amor también. And this shows that you are also a God of Y love. permite que podamos mantener en nuestra mente Please allow us to keep in our minds esa verdad importante that important truth de que tú eres un Dios de amor y por tal nos amas. that you are a God of love, and as such you love us. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre poderoso de Cristo Jesús. We ask you these things in the powerful name of Jesus. Amén. Amen. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado. May the Lord bless you. Happy Sabbath.